an bɔra an ka émission kɔnɔ sujet giriman fila mun b'an bolo kelen kun b'a la sujet kelen mun n'a kun bɛ ka kuma audio mun n'a surukila diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka sababu kɛ Suala Bayaya Haidara n'ale donnen don jamana in kɔnɔ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ u ye chevalier de l'ordre national d'a ma ka sababu kɛ k'a jɔyɔrɔ ka bon jamana in kɔnɔ ko ka sababu kɛ ko karamɔgɔba don karamɔgɔ n'a ka bonya kan ka segin a ma ka sababu kɛ a bɛ bɛn sigi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ wajibi bɔ anw bɛ kuma Suala Bayaya kan maliyɛnw n'i y'a ye an bɛ kuma Suala Bayaya kan a sababu tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Suala Bayaya donna politiki la an y'a ye k'a fɔ Suala Bayaya a bɔra silamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔ k'a kɛ politiki donc ni an y'a ye k'a fɔ an ka silamɛ ɲɛmɔgɔw i donna politiki kɔnɔ o y'i donnen kɛlɛ wɛrɛ de la i tɛ kɛlɛ mun dɔn maliyɛnw video mun n'a surukila diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka sababu kɛ chroniqueur dɔ bɛ yen ko Aras Jal bɛɛ y'a mɛn muso dɔ ni Aras Jal tun bɛ kuma la ni muso in k'a tɔgɔ Asetu Kulubali mun n'a bɔra ka kuma caman fɔ ale ni Suala Bayaya ani ɲɔgɔn cɛ o Asetu Kulubali ale de filan bolo kɔrɔ bi Cɔrɔnɔ Decrypt kɔnɔ an y'an gɛlɛya cogo bɛɛ ka se k'a sɔrɔ ka ko in ɲɛ dɔn mun de kɛra Suala Bayaya ani Asetu ni ɲɔgɔn cɛ Asetu i ni ɲɔgɔn somɔgɔw bɛ ça va bien Asetu micro gɛrɛ la walasa an filɛlibaw k'i kumakan mɛn voilà ok Asetu a bɛ waati damadɔ bɔ video dɔ bɛ ka circuler réseaux sociaux kan an y'an gɛlɛya cogo bɛɛ ka se k'i ye k'a tiɲɛ dɔn ko mun bɛ jamana kɔnɔ k'a dɔn e yɛrɛ ye kuma mun bɔ i da kɔnɔ ni tiɲɛ don k'a dɔn réellement n'a sɔrɔ Asetu yɛrɛ bɛ Suala Bayaya dɔn mun de kɛra réellement yanni an ka ɲininkaliw tɛnku i la n bɛ ɲininka fɔlɔ est-ce que i bɛ Suala yɛrɛ dɔn fɔlɔ wa. n bɛ Suala dɔn kojugu. i b'a dɔn kojugu d'accord donc maintenant micro gɛrɛ i la walasa mɔgɔw k'i kumakan mɛn mɔgɔw ɲɛ b'i la donc maintenant i ye video in lamɛn wa audio in i y'a mɛn wa. n m'a mɛn mɔgɔw ye n wele mɔgɔw bɛ k'an wele jamana fantan naani bɛɛ fɛ ko mun ye n bila video in kɛli la moi-même je savais pas n kun t'a dɔn. i tun t'a dɔn donc an bɛna don o la sisan mais komi adamadenw de ɲɛ b'i la mɔgɔw bɛ fɛ ka ko in tiɲɛ dɔn e ni Suala Bayaya yɛrɛ a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di. ne ni Suala bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis 2011-2012 ne kun furulen bɛ ACI hukumu kɔnɔ ne furulen don ACI hukumu kɔnɔ so kelen de tun b'a ni ne ka so cɛ depuis ne bɛ furu la a bɛ ne fɛ ACI hukumu bɛ Lazare la depuis n'a bɛ location na ne bɛ furu la ne bɔra furu la a ye ne wele don dɔ la téléphone na ko Suala Bayaya Haidara de don ne ko problème t'a la ko a mago bɛ na a ka so k'a bɛ fɛ n ka na an ka ɲɔgɔn ye nana a ka so a ye na sigi n kelen n'a kelen a ko a ye ne ye vraiment ne diyara a ye ko furu dɔ bɛ yen nɔ k'a bɛ fɔ a ma ko a bɛ silamɛya kɔnɔna la aw fila de bɛ a furu kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a furu bɛ kɛ i ka furu nafolo a bɛ di i yɛrɛ de ma 1000 ni delila ka furu 2000 ni ma deli ka furu. Suala da de y'o f'i ye. Suala yɛrɛ da de y'o fɔ ne ɲɛna ne ko problème t'a la a ye 2000 bɔ a ye 2000 di ne ma ne wulila ne nana n ka so. O y'a sɔrɔ furu sara. O y'a sɔrɔ i furu sara o kɛlen sisan cɛ depuis 2012. Depuis 2012 mais halisa relation b'an ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord nka maintenant audio in an y'a ye k'a fɔ Aras Jal ye audio in bila i ni Aras Jal yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn fo ka se audio bila de ma mun de kɛra. ne de wulila ka taa Aras Jal ka so n yɛrɛ de wulila ka s'a ma n yɛrɛ a ma ɲini dɛ n yɛrɛ de taara s'a ma n y'a tɔgɔ mɛn ko dɔ bɛ yen o y'a sɔrɔ mankan dɔ bɛ ni Suala ni ɲɔgɔn cɛ mankan dɔ tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ. o kɛra waati jumɛn. a kɛra 2015. 2015 ko in ma kɛ bi n bɛ taa don min na ni n dɔgɔmuso de taara ɲɔgɔn fɛ et puis n kun ka laɲini tɛ fana a k'a bila tantɔ a ko n ma n ye kuma fɔ a ko n ma n'a bɛ kuma bila don min na a bɛ n wele ka yamaruya ɲini n fɛ n taara n donna ko la ko bɛ ni Suala cɛ cogo min na relation b'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na n donna n y'a bɛɛ ɲɛf'a ɲɛna. donc ko kɛlen sisan cɛ depuis 2015 e ye audio in kɛ 2015 de donc o b'a yira k'a fɔ furuku de tun bɛ i ni Suala cɛ a wagati mankan misɛnnin tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ mankan tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n y'a dabɔ de kama parce que n dusu kun fitinɛlen don a wagati parce que a bɛ ka bɔ ka kuma Facebook ni fɛnw kan silamɛya kan alors que jogo mun b'a la ne b'o dɔn o de la ne bɔra ka kuma n ma kuma ko mɔgɔ nana kuma fɔ n ɲɛna n b'a dɔn de o de la n bɔra ka kuma. donc mais i y'a ɲini Aras Jal fɛ a kana audio in bila. don min na n bɛ taa Aras Jal fɛ yen nɔ an ye ko kuma kɛ
ako ma k'a bɛ taa miiri fɔlɔ k'a bɛ taa miiri ko la fɔlɔ ko mais ne fana ka taa réfléchir ko in tɛ tile kelen ko ye ko in tɛ tile fila ko ye n ko ok problème t'a la ne nana n ka so pendant une semaine don o don n bɛ Rasi Jali wele n ko a ma n ko kana video in bila don dɔ la n y'a wele tuguni n k'a bɛ min k'a bɛ dugu kɔnɔ n déplacé la n nana sɔrɔ a ka yɔrɔ la n y'a f'a ɲɛna n ko karisa vraiment i bɛna video in bila a man di n ye parce que mɔgɔninfin bɛ sa Facebook tɛ sa nin ye san 100 ko de n'i y'a bila hali san 100 ɲinan kɔ ne denw n'a ma fɔ ne denw ɲɛna a bɛ fɔ n mɔdenw ɲɛna n ko n tɛ fɛ i k'a bila a ko n ma problème t'a la a t'a bila problème foyi t'a la a t'a bila mais n'a b'a bila don min na a bɛ yamaruya ɲini n fɛ Rasi Jali ko ma ten ko de fait que ne sera ma ka na kuma f'a ɲɛna wa ale ye halala ye ale ye hɔrɔn ye ale tɛ ko audio in bila n'a ma yamaruya ɲini ne fɛ qu'est-ce qui s'est passé le mercredi passé rendez-vous kun bɛ ne ni Chua la cɛ mercredi passé o ye semaine tɛmɛnen ye rendez-vous kun b'a ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ne kun man kɛnɛ mais a ko k'a bɛ fɛ k'a ɲɛ n déplacé la ka taa f'a ka so taximan mun taara n bila a taxi bɛ bɔ n ka kare kun na gardi a ka chauffeur kɛ o de ne nana o de donna so kɔnɔ la ka taa f'a ɲɛna ko ne nana o ye ne ka téléphone minɛ ne donna so kɔnɔ an taara an kun kan ka min kɛ an y'o kɛ n bɔ tuma sera a bɔra a nana an bilasira a ye n bila da la don min na o ye chevalier fɛn d'a ma o kɛra mardi ne na ɲɔgɔn mercredi ne bɔra a fɛ yen nɔ ne ni n ka téléphone ta ne ɲɛ b'a la Rasi Jali bɛ ka ne wele plus de 4 ou 3 fois parce que ne fari kun ma di n na mais Sola y'a insisté k'a ni ne ka ɲɔgɔn ye donc ne taara a ka so ne bɔra n ye n ka téléphone ta n ye Rasi Jali ka appel ye mais n m'a wele o yɔrɔ la n ye n tilen ka taa clinique la ka taa n ka sérum kɛ n bɛ sérum kɛ yɔrɔ la n ye Sola wele téléphone na n ko n bɔr'i fɛ yen nɔ n man kɛnɛ n filɛ hôpital la nin a ye nɔgɔya da kɛ nin an ye ko bila ten tɔ ne dalen bɛ clinique la Rasi Jali il m'a appelé encore ko lui il a urgemment besoin de moi n ko actuellement je suis pas disponible parce que n dalen don n bɛ sérum na n man kɛnɛ a ko ok problème t'a la ko mais k'a bɛ tila ka rappeler kɔfɛ ko n bɛ clinique min na ko n k'a yɔrɔ f'a ye k'a bɛ n'a sɔrɔ n ko non n ye sera so n b'i wele o bɛɛ kɛra semaine tɛmɛnen o bɛɛ kɛra jeudi kelen in na mercredi kelen in na ko ni n sera so k'a bɛ n wele n ko problème t'a la ko n bɛ golf fan jumɛn na parce que a tɛ n ka so yɔrɔ dɔn n ko n'i bɛ nali i bɛ n wele n bɛ n ka so yɔrɔ f'i ɲɛna a ko problème t'a la a ma na tuguni le jeudi matin il m'a appelé encore a ma ne sɔrɔ téléphone na parce que o y'a sɔrɔ degun dɔ tun bɛ n kan an ka so jenina o degun tun bɛ n kan n y'a f'a ɲɛna n ko karisa a tigɛ n bɛ tila k'i wele n ɲɛ gannen don fɔlɔ a ko problème t'a la vers 16h 17h j'ai une amie à Sévaré elle m'a appelé ko ne ja ka gɛlɛn dɛ ko ne bɛ ka vidéo dɔw bila ne bɛ ka kumakan dɔw bila sur Chua la ne ko n ko ne tɛ n ko mais n bɛ mobili boli la n bɛ tila k'a wele ne ye téléphone tigɛ après tuguni j'ai un ami aussi qui travaille au Gama il m'a envoyé le message ko Asi mais qu'est-ce qui se passe ko n bɛ dugu kɔnɔ i b'a dɔn n ko non n t'a dɔn ko i ni Chua la ka ko dɔw bɛ ka circuler dugu kɔnɔ o y'o fɔ n ye téléphone tigɛ o fana la o kumana fɛ sur WhatsApp de donc o y'a sɔrɔ audio in bilala ka ban o y'a sɔrɔ audio bilala mɔgɔ y'a ye déjà o yɔrɔ la n commencé ka Rasi Jali wele téléphone na vers 2h du matin 1h yanni n ka se so fɔlɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ sabanan fana ye message ci ma tuguni i y'a faamuya o ma message wɛrɛ ci ma o y'a ci ma sur WhatsApp de o ye audio ninnu de ta ka audio in ci ma n sigilen filɛ yɔrɔ min na fo sisan n ma audio in lamɛn fɔlɔ i m'a lamɛn n m'a lamɛn fɔlɔ hali i y'a ye kɔni i m'a lamɛn hali n m'a ye n sigilen filɛ yɔrɔ min na n m'a ye n m'a lamɛn mais mɔgɔ kɔni bɛ k'an wele dans tout le monde entier n dɔnbaga bɛ fan o fan o bɛ k'an wele ni mun ye n wele téléphone na n b'a fɔ a ye n bɛ tila k'a tigi wele n'a tigi tɛ ka kuma an ye ko bila ten tɔ n nana so vers 22h j'ai appelé Rasi Jali n'a bɛ min a ko a bɛ dugu kɔnɔ n ko ne yɛrɛ filɛ a se 2000 la place de la CAN kɛrɛfɛ n'a bɛ se k'an sɔrɔ yen a ko problème t'a la ko mɔgɔ dɔw b'a kun a bɛ t'olu bila après a bɛ tila ka dépasser ka na ne ko n ko est-ce que a bɛ na ne sɔrɔ yan o la n ko ne bɛ taa so komi ne sɛgɛnnen don n'a seginna ka na a bɛ n wele a ma ne wele ne de ye insisté k'a wele a bɛ répondeur la ne sera so n ye cousine dɔ ka téléphone minɛ n y'a wele n'o ye a ye téléphone ta o ko ne cousine de don ne donna kuma ɲɛ la ka kuma ɲɛfɛ o fana ko mun nana ni nin ko ninnu ye k'a k'a lajɛ a ka nin ko ninnu dabila a ko non ko le coup est déjà parti
comme on va y aller de boire ka audio ke aussi ça non comme on les kanga nini mu mener la consoler kane akili la fia ko ne ka kashida bla donc ko kele tellement que a digra ela e kashira ne kashira ni a do be kashira masigna bla le face ama service nini fait ay ledu de dia ama honya ke na nya wole nya fa mo ima honya ke na mo passe ni de honya ke to ko e ko ne ma dom na ni be na bla ibe ne wole mais ima honya ke mo me ini baradiala ki sara no le fa na ninga téléphone très a segina kan wole tuguni ani cousine me ga kuma be ka discuter a kon cousine ma ko me yom na kon ka be na ta place de la kana ko taxi ta rassurer oui il y a pas de problème mon voilà kana jogi dans la ko me taxi ta kata a ko ma ko ça vaut pas la peine nga fo ko mena ko nga toso ko chini amenu ramba kuma ko ko chini aller yere kan déplacer ka voyage ko ngurun dola ko me kale be se chini wula da fe on a laissé na ka be ne be noy ne a numéro di mo fa ma no be ka wole quoi c'est tout ka mo na o tigi ko ne ka mo do la téléphone te mais malion aw yere ka o sigi aw ka ko la je aw ba o sigi aw ba ko la je aw ba ko la je ara si jali mi ke ne ma fo kaya ke a digina na ma digina ama digina parce que akunganga keri mais de fait que aya black aso ma sudana o di digina na mais c'est quand au coin de Tigana. Mais, comment avez-vous été fait tout à fort? Chola baya haidara. C'est tout. Anika kuma me. Ita kada dusuka. Ni kaba kuma bade ni mi digi de masa bela. Ikaye ka fo ko kera chugoya muna a cheka jugu. Nga e onye ojo ilame. Ojo yi kaba ko ojo badi parce que kuno anya jouer émission na ya mo chama ya lame. Mo munu bi ka fo ala kuma grimon. Beika tatata ala. Maintenant, je fais un don, et le choix là, que tu as fait, il y a tout quoi, il m'a donné un fourneau. Ma domé a donc maman, son muso, quel n'est pas boulot. Vous avez cousine au toro maman. N'a pas eu non maman. Mais quand tu là, et what tu m'as audio en kerala, et coco, à coco muso frère de pao, ou bien sabali. Il faut que maman ou bien nana. Audio, n'est choix là, ben non maman. Muso, quel n'est pas boulot. Mais audio, en 2012, on muso, quel n'est pas boulot. A muso toro maman. Amuso cliera inde ka soyi amuso era bita ki amuso beta ne ka so ne de amuso digi mobile la amuso ka ta permis ta so cheroge ba bolo cheroge blale we 406 ta ne de kuma amuso digi mobile la fai permis ta domna mais muso ba donc ko el choix la kumbi bonyo fe wa o wakati aso la nkunte bo parce que aso me furu de kono me furu kono muso be furu kono aso la ante bo mais na mago be service la ba demander fait ne mago be service la ba demander fait nga furu sale ko fe de ko ina na kay mais nga furu sara en même temps bela kumbe assez beaucoup mi kono yi parce que ne tcheka so ani shola kumbe luase la romna so kele ne kumuni mi onche donc ika kuma la sania famia ika kuma fe nga ira shola donner ka ni furu ko kuma di adonan ka ni odi ka be fe ni fu ka be fe ka ta bila matani wo amatani foyi mais akoni anye cheni muso yake ame cheni muso yake anye ko inke ko indele bana aklala ka nasigi tuguni ka fou kelen anya kuma fa tuguni kwa ka ba renouveler pour que akana ke kanu ye tuguni o kera se beni ngolo kana jigila se beni ko kana jigila aka sombe kana jigila titemuka asegina ka wari wera di tuguni pour que kana ko renouveler akana ke kanu parce que ko nye sani ne ko inkera a délai sans ça obe sanani da délai beba chola yere klobena a klobena nte dole formalia oni ne a jate mina sur les réseaux sociaux ne chola ka ko kera dans 2 jours abe bon aba démenti ne asetu ne be ka kuma ne chola ba do pere ne be ka mun fo be ka galon fo aka bon aka démenti ou soit na kalai ani ne kan nyoye anga si anga kuma mese ko fana ke ne te kuma wele fo ka teme o kan tuguni ne bola kuma la non asetu alibi nyingal damaro be mbulu ojo inkono aras jal ko ka ojo la ko e shwala bayaya kana to ka robe ko Tyson ko lu fla be be ka hoykiya Tyson teneka Tyson bene fe hali bine ya wala be njabi me ka fo ko mushibo temena ni Tyson che o teni Tyson che me hali bine ya awele abe njabi titemuka maintenant kata ale biche wi welewa parce que iko ko kera araba tar shwala yi welu em gore yi welewa si Tyson ne message ma hier matin pourquoi pourquoi tu as parlé ma réponds
ako ma ko bonjour makuma mbora dugu kono kana am dalay bujiba kelefe shabatera na nye message chama woni nga so abise kana so shabatera na pour que me discuter ako OK kaya men après tourni ate kana wele ne be na déplacer ne message chama mo na disponible ndo akana sa pour que me kuma ako ko non ko tanta bolo follow après 30 minutes un message chima ko ça vaut pas la peine aller ga fokani ni be kuma parce que ne galo ndale la ko me ko ni koina ko me shibeke kasola akola mali Tyson no fo kebi shike kasola ko me shibeke kasola akola mais mali on yere ko si o ka laje mais anya me fana ko wi menacer fana oui menacer ne me yom na comme si ça hali kungulo mana dimission la nodo wane jia ko en so ni wakati kono chete musote au kana cheni au kana musoni no be shola na ka dema nyini parce que on le be kan agresser mala ko bayira e rasjale mun fa ko jogo ma tinyete ama chien fo ka fo en Tyson bi kanuna mais akon bi fe mais au ma kanuke ama kanuke mais shola ere mi wilia shola ma wole depuis ko kera fo bia ma wole et puis non de fo Tyson nyana moi même ne be sigi me yera nyini ga tuma do la si c'est réel nous e aidara yera odi kuma tene na lecho kuma fo la shola de ma ne shola dale ma yera la ne be ka mun fo ko me ga galotre shola ka ne yo nyini aka yo yi o de kadine pour que ni shola be kuma quoi mais ne ni ras ja che kuma tene ni ras che tuni parce que mo ni kila abise ki faka vraiment balmam so de ba yera polo donc ne aller à kenela do ba sala le fana balmam so la kuma fo tene na le che tuni na e fait fo ni ko fait ça o ya ka koyi ne ko ne na dina discuter tout donc maintenant Asetou Coulibaly ika kuma laban yime c'est-à-dire que ni ko kaba kuma ja bi je chamana c'est-à-dire que bede ni me woni be kamana ko do te ka dala yere on yere ka e soro bi kana vraiment yan chasiri de pour que ka ko chiaro maintenant malien de nyebi la kono ani koka bon on fana on bien non tout simplement wala saka seka chie di chamana nyemogoma nga anana e ka fo vraiment ko temena adanka donc maintenant il y a kuma laban de jumé ka nyeshi malien ma yani nga conclusion ti kuma la ne ga kuma laban ko malien yera ko sigu ka la jeni ne kala mo jugo yake imana wuli slamé ibe ka kurané donc ani slamé ça fait 2 pour sigu ka la jeni donc ne ga so ne kala mo ka bara yake shola be siga fuka kala ni do abse ko fo jembe no mais ne se doit te siga fo ni ngana parce que ne be shola do chemu do shola be ne donner musomi. Donc, na d'aller dans la méga mon fondé mana kando akan nas anga kuma tête en tête abana d'accord mais ika kuma dola yani nga kuma damne ni jatimle ro iko ko mercredi tout près ni et choix la ñoñi donc au mercredi wa ira ka fo une choix la journée passée ñoñka ou bien akira match ama journée passée ñoñka ne nana vers 16h pile nana raso 17h30 mboraino ata clinique là. Ni numéro moufanaye, un numéro bien non. C'est pas la peine qu'il faut dans les jours à venir, à M. Oman. Donc maintenant, Maliam Ayaye. Ayaye ka fongo kramgo jam su jamo ne katuye. Su jama ndule o yara nyebenina. Horomso. Ama kramgo dele ulubi halako kuma di fo. Ama kramgo sigi uluba fo kuma over sira halanye ko iklaha. Ah, swala ngara kaba kuma yi. On mani on de majugu yala. Ka fo kwa mi mo contrôle la jamana en kono on to la ouverture média ne o fo dongo do nga chorno décrypte kono ambe sigi ya ka nya de fo an ni ne terga daga wuli de ni me nyeba la abistra kolonka bi boka fo ali defo bi on yere la aka kam boka fo sabula jamana at sega jonto lonka aw dele o dele abi ala ko kumala aw dele o dele ba ko jene may ko ala keme ka jene ko ali funange ni ma furu ni jene yake ikanga ci busan nyengo keme de kanga kila surtout adultère koni do ala fe ba do wa koni do kurane ko anya wala ka fo o kuna na tuguni aw karamgo fana aw de kanga exemplaire ka ira jamana dewna ka fo on mi ka fe munu bwanda kono on de kanga o jogo ira mo la nga ko kelembe mu fana be dimi ko jugu ka temeni beka o ye an yere baraka nyogo ndo haras jali aramadin ni bi ka barala dana ya ko kusali diɲɛ fɛn bɛɛ ni maa bɛna fɛn fɛ kan I kan ka bɔ sira fɛ Asetou filɛ don dɔ ba don mɔgɔ dɔw ba de don a kɛra cogo cogo don dɔ la a bɛna kɛ don dɔ maa ba ye Haras Dial
eni ma benafeka depuis 2015 malion aklobe asotu kumagana ko ingara depuis 2015 2015 ni sanja ka chani sanani 2015 ni sanje ojo mabla fo 2019 wa muso kima fana ni mina ojo imbla ika fwaye ayi ojo indima parce que awati asro adusu bome a shitane bolendo shitane be do bela surtout muso am balaka o aklika dogon na fo am chew alay akli mundi chema ala mo akli di muso ma alay akli tandeda o akli tana ay konondo di chema akli ni muso ma donc ni muso ma mundo e chema ko ikango don rasjal am akilla ningira irar badi di rasjal yoro imanga ni munge mo manga mo wayba mo manga mo yira jena ni tugoyala surtout kuma kando be ni mama be aka ni mo ma sigi aka ka fo imanga bonati ka ira jembe kai ni mo ngira ko chitu badi ya ira ka fo asetu ko vraiment ale ko ni ay ojo yi abuya nama ojo yi amasigi nai wa ojo yi aya kamana gwa kutu kaba ko do ngasitu yara kuti ko semente mene tu pre kali karamgo nyoy karamgo ko muso jema ngoko ni ami dori ko la karamgo yara nyeta na muso jema yara ka do lu ka temonga olu mu ala ka kuma fo akado lu yere abubara baw na fi manyina maw ani jema baw akado lu yere ka teme anka olu du yo olu ba fo on de mako ay fara suntiga made ay fara nima jawo ka jugno awi ja muso mani makele muso mai de muso de karambo baw chama dugutigu chama nga dugutiya ka ci pew ku baw daka maliyam de ku kaba kuma badi ni viro mun circula asetu kulibali rasjal fe ale de siglen fe vraiment akoko yi aya niso goya ale ka akilla kunti ojo yi akabla wa ali ojo yi mina bla akma ni chroniqueur rasjal fe rasjal akma bo karama ale de serima kabina ojoke iko makaka ta akli jagabo atara akli jagabo kana akima rasjal anga ojo yinke sabla futne do ben dusukono ni shwala ko doke amajangi video in ojo yinke ka garder ni mo jona dans les jours à venir ma fille e rasjal mbalo muso ba surprise la dibabla ka woyba ka jira jena abal mo yado ni ndi manyina maka ko ketay mo mun be kibi fenga nyetake imanga nike ira di ba ambeso anga baraw kono naka kanna mi ko doke anga akli jagabo ay ledu kamunta ani ngoni nyomonche ango basra be cheba ko yare ledu di imanga ledu boro to tugo shila donc on mun fo anga karamboy ha fo vraiment alibi ko sra alanye chola yare daile o ele ale ko mamadou diko mako ko sra alanye ngani ngokere a ambal mam so boro ka kuma de ka boka fo ko chiete kale bodi ko aka boka fo ko amake ali ka bokoy aset malaman me bi fe ka fleli bofu malaman fu itini fe ni ka fo fleli kala jana na mo mo ni kera aklima iba famia aklima iba famia mais ne mi ake ko re fana salam lafia kuma fu itini fe mais ko na ni malion fe uga kuma in famia uga ake aklima ko kwa mais ube ka menace de mort de ta cancer. Vous avez menace de mort de ta cancer, surtout ta zone. À quoi même ni chibega kasola. Parce que t'as conséquences donc. Mfana ni nya kaso ya tade wa ba fa de tay kaso ba de tay kaso yi. Mo yera ben sigi kan yera ni nga nyem message ma mo men sigi kan yera ni nga. Tuma do la si ne kaso haidara halalaw de do kwa. Me yera ni nga wala tuma do la. Nyo faina. Mais faut si ça ma aller ma nwele, mais au cas journaliste do en wole téléphone na kan nyoy ngun antese ka nyoy. Wante nyoy fana nous mago bena kuma tene ni journaliste ya benen shola de ci shola de ben wele ame kuma bana donc malien on ambi foli di be maka be foka be wala jumando ni wi émission spéciale a émission spéciale bi émission tambolo chorno décrypte abe chini mercredi à partir de 18h ami ñoko sur le plateau sans fait amba foka wala jumando jamana alaka jo alaka jamana kantay mali ali bi alaka nkishi majugu toroma mali alibi alaka jamana intanye alaka akli jugu febe be ka bi faso dumna alaka bo ambela ambi befo ka be wala nyumando au revoir et à la prochaine. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
Maliens, assalamu alaikum. Aw balmakɛ do Thierno Ndiaye. Ba foli bi bila Malien bɛɛ minnu bɛ kɔfɛ ani minnu bɛ kɔnɔ. L'émission Thierno décrypte mieux au foyer an bɛ sigi dongo do lundi, mercredi et vendredi. La bita, ça c'est une émission spéciale. Sabula kunu Maliens, an bɔra an ka émission kɔnɔ sujet giriman fila minnu b'an bolo kelen tun b'a la. Sujet kelen mun n'a tun bɛ ka kuma audio mun n'a surgila diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ. Ka sababu kɛ Suala Bayaya Haidara n'ale donnen don jamana in kɔnɔ. Ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ u ye chevalier de l'ordre national d'a ma ka sababu kɛ k'a jɔyɔrɔ ka bon jamana in kɔnɔ. Ko ka sababu kɛ ko karamɔgɔba don. Karamɔgɔ mun n'a ka bonya kan ka segin a ma ka sababu kɛ a bɛ bɛn sigi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ waati bɔ anw bɛ kuma Suala Bayaya kan. Maliens n'i y'a ye an bɛ kuma Suala Bayaya kan a sababu tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ. Suala Bayaya donna politique la. An y'a ye k'a fɔ Suala Bayaya a bɔra silamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔ k'a kɛ politique ye. Donc ni an y'a ye k'a fɔ an ka silamɛ ɲɛmɔgɔ i donna politique kɔnɔ o y'i donnen kɛlɛ wɛrɛ de la i tɛ kɛlɛ mun dɔn. Maliens video mun n'a surgila diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka sababu kɛ chroniqueur dɔ bɛ yen ko Aras Jal bɛɛ y'a mɛn muso dɔ ni Aras Jal tun bɛ kuma la ni muso in k'a tɔgɔ Asetu Kulubali mun n'a bɔra ka kuma caman fɔ ale ni Suala Bayaya ani ɲɔgɔn cɛ. O Asetu Kulubali ale de filan bolo kɔrɔ bi Thierno décrypte kɔnɔ an y'an gɛlɛya cogo bɛɛ ka se k'a sɔrɔ ka ko in ɲɛ dɔn mun de kɛra Suala Bayaya ani Asetu ni ɲɔgɔn cɛ. Asetu i ni ɲɔgɔn. Somɔgɔw bɛ ça va? Oui, ça va. Bien. Asetu micro gɛrɛ i la walasa an filɛlibaw k'i kumakan mɛn. Voilà. Ok, Asetu a bɛ waati damadɔ bɔ video dɔ bɛ ka circuler réseaux sociaux kan. An y'an gɛlɛya cogo bɛɛ ka se k'i ye k'a tiɲɛ dɔn ko mun bɛ jamana kɔnɔ. K'a dɔn e yɛrɛ ye kuma mun bɔ i da kɔnɔ ni tiɲɛ don. K'a dɔn réellement n'a sɔrɔ Asetu yɛrɛ bɛ Suala Bayaya dɔn mun de kɛra réellement. Yan'an ka ɲininkaliw tɛnku i la n bɛ ɲininka fɔlɔ est-ce que i bɛ Suala yɛrɛ dɔn fɔlɔ wa? N bɛ Suala dɔn kojugu. I b'a dɔn kojugu. D'accord, donc maintenant micro gɛrɛ i la walasa mɔgɔw k'i kumakan mɛn mɔgɔw ɲɛ b'i la. Donc maintenant i ye video in lamɛn wa audio in i y'a mɛn wa? N m'a mɛn mɔgɔw ye n wele mɔgɔw bɛ k'an wele jamana fantan naani bɛɛ fɛ ko mun ye n bila video in kɛli la. Moi-même je savais pas n tun t'a dɔn. I tun t'a dɔn donc an bɛna don o la sisan mais komi adamadenw de ɲɛ b'i la mɔgɔw bɛ fɛ ka ko in tiɲɛ dɔn e ni Suala Bayaya yɛrɛ a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di? Ne ni Suala bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis 2011-2012 ne tun furulen bɛ ACI hukumu kɔnɔ. Ne furulen don ACI hukumu kɔnɔ so kelen de tun b'a ni ne ka so cɛ. Depuis ne bɛ furu la a bɛ ne fɛ. ACI hukumu bɛ Lazare la depuis n'a bɛ location na ne bɛ furu la ne bɔra furu la a ye ne wele don dɔ la téléphone na ko Suala Bayaya Haidara de don ne ko problème t'a la ko a mago bɛ na a ka so k'a bɛ fɛ n ka na an ka ɲɔgɔn ye n nana a ka so a ye na sigi n kelen n'a kelen a ko a ye ne ye vraiment ne diyara a ye ko furu dɔ bɛ yen nɔ k'a bɛ fɔ a ma ko a bɛ silamɛya kɔnɔna la aw fila de bɛ a furu kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a furu bɛ kɛ i ka furu nafolo a bɛ di i yɛrɛ de ma 1000 ni delila ka furu 2000 ni ma deli ka furu. Suala yɛrɛ da de o fɔ ne ɲɛna ne ko problème t'a la a ye 2000 bɔ a ye 2000 di ne ma ne wulila ne nana an ka so. O y'a sɔrɔ i furu sara o kɛlen ni sisan cɛ depuis 2012. Depuis 2012 mais halisa relation b'an ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord nka maintenant audio in an y'a ye k'a fɔ Aras Jal ye audio in bila i ni Aras Jal yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn fo ka se audio bila de ma mun de kɛra? Ne de wulila ka taa Aras Jal ka so n yɛrɛ de wulila ka s'a ma n yɛrɛ a ma ɲini dɛ n yɛrɛ de taara s'a ma n y'a tɔgɔ mɛn ko dɔ bɛ yen o y'a sɔrɔ mankan dɔ bɛ ni Suala ni ɲɔgɔn cɛ mankan dɔ tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛra waati jumɛn? A kɛra 2015 ko in ma kɛ bi n bɛ taa don min na ni n dɔgɔmuso de taara ɲɔgɔn fɛ et puis n kun ka laɲini tɛ fana a k'a bila tantɔ a ko n ma n ye kuma fɔ a ko n ma n'a bɛ kuma bila don min na a bɛ n wele ka yamaruya ɲini n fɛ n taara n donna ko la ko bɛ ni Suala cɛ cogo min na relation b'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na n donna n y'a bɛɛ ɲɛf'a ɲɛna. Donc ko kɛlen sisan cɛ depuis 2015 e ye audio in kɛ 2015 de donc o b'a yira k'a fɔ furuku dɔ de tun bɛ i ni Suala cɛ a waati. A wagati mankan misɛnnin tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ mankan tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ
nya dabo de kama parce que ni dusu kun fitnele no awati parce que avec abo ka kuma Facebook ni fɛnw kan silamɛya kan alors que jugo mun b'a la ne b'o dɔn o de la ne bɔra ka kuma ma kuma ko mɔgɔ nana kuma fɔ n ɲɛna n b'a dɔn de o de la n bɔra ka kuma donc mais y'a ɲini Razjal fɛ a kana audio in bila don min na n bɛ taa Razjal fɛ yen nɔ an ye ko kuma kɛ a ko n ma k'a bɛ taa miiri fɔlɔ k'a bɛ taa miiri ko la fɔlɔ ko mais ne fana ka taa réfléchir ko in tɛ tile kelen ko ye ko in tɛ tile fila ko ye n ko ok problème t'a la ne nana n ka so pendant une semaine don o don n bɛ Razjal wele n ko a ma n ko kana video in bila don dɔ la n y'a wele tuguni n k'a bɛ min k'a bɛ dugu kɔnɔ n déplacé la n nana sɔrɔ a ka yɔrɔ la n y'a f'a ɲɛna n ko karisa vraiment i bɛna video in bila a man di n ye parce que mɔgɔninfin bɛ sa Facebook tɛ sa nin ye san 100 ko de n'i y'a bila hali san 100 ɲinan kɔ ne denw n'a ma fɔ ne denw ɲɛna a bɛ fɔ n mɔdenw ɲɛna n ko n tɛ fɛ i k'a bila a ko n ma problème t'a la a t'a bila problème foyi t'a la a t'a bila mais n'a b'a bila don min na a bɛ yamaruya ɲini n fɛ Razjal ko ma ten ko de fait que ne sera ma ka na kuma f'a ɲɛna wa ale ye halala ye ale ye hɔrɔn ye ale tɛ ko audio in bila n'a ma yamaruya ɲini ne fɛ qu'est-ce qui s'est passé le mercredi passé rendez-vous kun bɛ ne ni Sɔ la cɛ mercredi passé o ye semaine tɛmɛnen ye rendez-vous kun b'a ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ne kun man kɛnɛ mais a ko k'a bɛ fɛ k'a ɲɛ n déplacé la ka taa f'a ka so taximan mun taara n bila a taxi bɛ bɔ n ka carré kun na gardi a ka chauffeur kɛ o de ne nana o de donna so kɔnɔna la ka taa f'a ɲɛna ko ne nana o ye ne ka téléphone minɛ ne donna so kɔnɔ an taara an kun kan ka min kɛ an y'o kɛ n bɔ tuma sera a bɔra a nana n bilasira a ye n bila da la don min na o ye chevalier fɛn d'a ma o kɛra mardi ne na ɲɔgɔn mercredi ne bɔra a fɛ yen nɔ ne ni n ka téléphone ta ne ɲɛ b'a la Razjal bɛ ka ne wele plus de 4 ou 3 fois parce que ne fari kun man di n na mais Sɔ la y'a insister k'a ni ne ka ɲɔgɔn ye donc ne taara a ka so ne bɔra n ye n ka téléphone ta n ye Razjal ka appel ye mais n m'a wele o yɔrɔ la n ye n tilen ka taa clinique la ka taa n ka sérum kɛ n bɛ sérum kɛ yɔrɔ la n ye Sɔ la wele téléphone na n ko n bɔr'i fɛ yen nɔ n ma ŋɛnɛ n filɛ hôpital la nin a ye nɔgɔya da kɛ nin an ye ko bila ten tɔ ne dalen bɛ clinique la Razjal il m'a appelé encore ko lui il a urgemment besoin de moi n ko actuellement je suis pas disponible parce que n dalen don n bɛ sérum na n ma kɛnɛ a ko ok problème t'a la ko mais k'a bɛ tila ka rappeler kɔfɛ ko n bɛ clinique min na ko n k'a yɔrɔ f'a ye k'a bɛ n'a sɔrɔ n ko non n ye sera so n b'i wele o bɛɛ kɛra semaine o bɛɛ kɛra jeudi kelen in na mercredi kelen in na ko ni n sera so k'a bɛ n wele n ko problème t'a la ko n bɛ golf fan jumɛn na parce que a tɛ n ka so yɔrɔ dɔn n ko n'i bɛ nali i bɛ n wele n bɛ n ka so yɔrɔ f'i ɲɛna a ko problème t'a la a ma na tuguni le jeudi matin il m'a appelé encore a ma ne sɔrɔ téléphone na parce que o y'a sɔrɔ degun dɔ tun bɛ n kan an ka so jeni na o degun tun bɛ n kan n y'a f'a ɲɛna n ko karisa a tigɛ n bɛ tila k'i wele n ɲɛ gannen don fɔlɔ a ko problème t'a la vers 16h 17h j'ai une amie à Sévaré elle m'a appelé ko ne ja ka gɛlɛn dɛ ko ne bɛ ka vidéo dɔw bila ne bɛ ka kumakan dɔw bila sur Sɔ la ne ko n ko ne tɛ n ko mais n bɛ mobili boli la n bɛ tila k'a wele ne ye téléphone tigɛ après tuguni j'ai un ami aussi qui travaille au Gama il m'a envoyé le message ko Asi mais qu'est-ce qui se passe ko n bɛ dugu kɔnɔ i b'a dɔn n ko non n t'a dɔn ko i ni Sɔ la ka ko dɔw bɛ ka circuler dugu kɔnɔ o y'o fɔ n ye téléphone tigɛ o fana la o kumana fɛ sur WhatsApp de donc o y'a sɔrɔ audio in bilala ka ban o y'a sɔrɔ audio bilala mɔgɔ y'a ye déjà o yɔrɔ la n commencera ka Razjal wele téléphone na vers 2h du matin 1h yanni n ka se so fɔlɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ sabanan fana ye message ci n ma tuguni i y'a faamuya o ma message wɛrɛ ci n ma o y'a ci n ma sur WhatsApp de o ye audio ninnu de ta ka audio in ci n ma n sigilen filɛ yɔrɔ min na fo sisan n ma audio in lamɛn fɔlɔ i m'a lamɛn n m'a lamɛn fɔlɔ hali i y'a ye kɔni i m'a lamɛn hali n m'a ye n sigilen filɛ yɔrɔ min na n m'a ye n m'a lamɛn mais mɔgɔw kɔni bɛ ka n wele dans tout le monde entier n dɔnbaga bɛ fan o fan o bɛ ka n wele ni mun ye n wele téléphone na n b'a fɔ a ye n bɛ tila k'a tigi wele n'a tigi tɛ ka kuma an ye ko bila ten tɔ n nana so vers 22h j'ai appelé Razjal n'a bɛ min a ko a bɛ dugu kɔnɔ n ko ne yɛrɛ filɛ a se 2000 la place de la CAN kɛrɛfɛ n'a bɛ se k'an sɔrɔ yen a ko problème t'a la ko mɔgɔ dɔw b'a kun a bɛ t'olu bila après a bɛ tila ka dépasser ka na ne ko n ko est-ce que a bɛ na ne sɔrɔ yan o la n ko ne bɛ taa so komi ne sɛgɛnnen don n'a seginna ka na a bɛ n wele
amane wuli ne de insister ka wuli abe répondre là ne sera son cousine do ka téléphone mena nya wuli no ay téléphone ta o ko ne cousine de do ne do na kuma nyala ba kuma nya fa o fana ko mun na ni ko ni ka la je aka ni ko blabla ako non ko le coup est déjà parti comme m'a ira aller de bola ka audio ke ko si ça no comme on les kanga nini mu mener la consoler kane akili la fia ko ne ka kashida bla donc ko kele tellement que a digra ela e kashira ne kashira ni a do me kashira masigna bla le parce que ama service nini fait ay ledu de dia ama horonya ke na nya wole nya fa mo ima horonya ke na mo parce ni de horonya ke to go e ko ne ma dom na ni be na bla ibe ne wole mais ima horonya ke mo me ini che ini baradiala ki sara nous les femmes n'ont pas téléphone très. À ce que quand on veut le tourner, une cousine me comme on va discuter. À une cousine ma, au meilleur homme na, qu'on cabe dans ta place de la canne, on a taxi ta rassuré. Oui, il n'y a pas de problème. On voit quand on joue dans la gomme taxi ta rata. À quoi ma cause ça vaut pas la peine n'a faut comme na. Qu'on a tout ça. Ko chini amenora mark mark ko comme chini aller reka na déplacer voyage ko $1 ko me kale be chini wula da fait. On a laissé na cabe ne be noy. Ne a numéro di mo fa mano be ka wole kwa se tuka mo na o tiki ko ne ka mo do la téléphone te mais mali on awere ka o sigi o ka ko la je o ba o sigi o ba ko la je o ba ko la je ara si jage mi ke ne ma fo kaya ke a digina na ma digina ama digina parce a kunganga keri mais de fait que aya black aso ma sudana o de digina na mais c'est quand au coin de Tigana. Mais, comment avez-vous fait tout le monde? Chola baya haidara. C'est tout. Anika kuma me. Itakada dusuka. Ni kaba kuma bade ni digi dimasa bela. Ikaye ka fo ko kera chuba muna a cheka jumu. Nga e onye ojo ilame. Ojo yi kaba ko ojo badi parce que kuno anya jouer émission na ya mo chama ya lame. Ma munu bi ka fo ala kuma grimongo. Beika tatata ala. Maintenant, on fait un don, et le choix là, que tu as fait, il y a tout quoi, il m'a donné un fourneau. Ma domé a don, maman, son muso, quel n'est pas boulot. Vous avez cousine au toro maman. N'a pas yon don, maman. Mais quand on là, et what you na, ojo in kerala, et coco, a coco muso flade, ou bien sabali. Il faut que maman ou bien nana. Ojo, n'est choix là, ben yon don, maman. Muso, quel n'est pas boulot. Mais ojo, en 2012, on muso, quel n'est pas boulot. A muso toro maman. Amuso client va indeka soyi. Amuso era kibita client. Amuso betande ka so ne de amuso digi mobile la. Amuso kata permis ta so cheroge babolo. Cheroge blale we 406 ta. Ne de kuma amuso digi mobile la fai permis ta domna. Mais muso ba donko eli choix la kumbi bonyon fe wa. O wakati aso la nkunte bo. Parce que aso me furu de kono. Me furu kono amuso be furu kono. Aso la nte bo. Mais na kuma go be service la ba demander fait ne mago be service la ba demander fait. Nga furu sale ko fe de ko ina na kay mais nga furu sala en même temps bela kumbe assez beaucoup mi kono yi parce que ne tcheka so ani shola kumbe luase la romna so kele ne kumuni mi onche donc ika kuma la sania famia ika kuma fe nga ira shola donner ka ni furu ko kuma di adonan ka ni odi ka be fe ni fu ka be fe ka ta bila matani wo amatani foyi mais akoni anye cheni muso yake ame cheni muso yake anye ko inke ko indele bana aklala ka nasigi tuguni ka fou kelen anya kuma fa tuguni kwa ka ba renouveler pour que akana ke kanu e tuguni o kera se beni ngolo kana jigila se beni ko kana jigila aka sombe kana jigila titemuka asegina ka wali wera di tuguni pour que kanga ko renouveler akana ke kanu parce que ko nye sani ne ko inkera a délai sa o be sanani de a délai beba chola ere klobena nte dole formalia onyi n'a jate mina sur les réseaux sociaux ne chola ka ko kera dans 2 jours abe bon aba démenti ne asetu ne be ka kuma ne chola ba do pere ne be ka mun fo be ka galon fo aka bon aka démenti ou soit na kalai ani ne ka nyoye anga si anga kuma mese ko fana ke ne te kuma were fo ka teme o kan tuguni ne bola kuma la non asetu alibi nyingal damaro be mbulu ojo inkono aras jal ko ka ojo la ko e shwala bayaya kana to ka robe ko Tyson kulu flabe be ka hoykiya Tyson teneka Tyson mene fe hali bini ya wala be njabi me ka fo ko mushibote mena ni Tyson che o teni Tyson che me hali bini ya awele abe njabi
maintenant kata ani biche wi welewa parce que iko ko kera araba tar choix la welo be mo wore welewa si Tyson le message ma hier matin pourquoi tu as parlé ma répond akoma ko bonjour makma mbora dugu kono kana am dalai bujiba kelefe shabatera na nye message chama woni nga so abise kana so shabatera na pour me discuter ako OK kayame après tourni ate kana wele ne bena déplacer ne message chama ngo na disponible ndo akana sansa pour me kuma ako ko non ko tanta bolo follow après 30 minutes un message chima ko ça vaut pas la peine aller ga fokani ngibe kuma parce que ne galo ndalela ko me ko ni koina ko me shibeke kasola akola mali Tyson no fo kebi shike kasola ko me shibeke kasola akola mais mali on yere ko si o ka laje mais anya me fana ko bi menacer fana oui menacer ne me yom na comme si ça hali kungulo mana dimission la nodo wane jia ko en so ni wakati kono chete musote au kana chemina au kana musoni o be shola na ka demani parce que on le be kan agresser kuma la ko bayira rasjale mun fa ko jokono nyete ama chien fo ka fo en Tyson mi kanu na me akon bi fe me au makanu ke mais shola yele mi wilia shola ma wole depuis ko kera fo bia ma wole et puis non de fo Tyson nyana moi même ne be sigi me yera nyini ga tuma do la si c'est réel nous e aidara yera obi kuma tene na lecho kuma fo la shola de ma ne shola dale ma yera la ne be ka mu fo ko me ga galotke shola kan yo nyini kan yo yi o de kadine pour que ni shola be kuma quoi mais ne ni ras ja che kuma tene ni ras che tuni parce que mo ni kila abise gi fa vraiment balmam so de ba yera polo donc ne aller à kenela do ba sala le fa na balmam so la kuma fo tene na le che tuni na e fait ni ko fait ça o ya ka koyi ne ko ne na bina discuter tout donc maintenant azetu global ika kuma laba yime c'est-à-dire que ni ko kaba kuma da bi je chamana c'est-à-dire que bede ni woni be kamana ko do te ka dala yere on yere ka e soro bi kana vraiment yan chesiri de pour que ko chiado maintenant malien de nyebi la kono ani koka bon on fana on bien non tout simplement wala saka seka chie di chamana nyemogo ma nga anana e ka fo vraiment ko temena adanka donc maintenant ika kuma laban de jume ka nyeshi malien ma yani nga conclusion di kuma la ne ga kuma laban ko malien yere ko sigu ka la jeni ne kala mo jugo yake imana wuli islamé ibe ka kurané donc ani islamé ça fait 2 pour sigu ka la je do ne ka so ne kala mo ka bara yake shola be sika foka kala ni do abse ko fo je ben no mais ne se doit te sika fo ni ngana parce que ne be shola do che mundo shola be ne donner musomi donc na dale no ala mega mun fo ni mana kando akan nasi anga kuma tête en tête abana d'accord mais ika kuma do la yani nga kuma damne ni jatimle ro iko ko mercredi tout près ni choix la ñoxoni donc au mercredi wa ira ka fo une choix la journée passée ñoxon ka ou bien akira match ama journée passée ñoxon ka ne nana vers 16h pile nana raso 17h30 mboraino kata clinique la waye mwele ni numéro mu fana ye a numéro bien non c'est pas la peine il faut dans les jours à venir amise Oma donc maintenant malion ayaye ka fongo kramgo jamu su jamo ne katuye su jama ndule o yare nyebenina horomso ama kramgo dele ulubi halako kuma di fo ama kramgo sigi uluba fo ko mo basira halanye ko iklaha shwala ngara kaba ko mai on woni on de majugu yala ka fo ko mi mo contrôle la jamana en on to la ouverture média ne o fo dongo do na chorno décrypte kono ambe sigi ya ka nya de fo an ni ne terga daga wuli de ni mais nyeba la abistra kolonka bi boka fo ali defo bi on yere la aka kam boka fo sabula jamana sega jonto lonka aw dele o dele abi ala ko kumala aw dele o ba ko jene mai ko ala keme ka jene ko ali funange ni ma furu ni jene yake ikanga ti busanyengo keme de kanga kila surtout adultère konindo ala fe ba do wa konindo kurane ko anyeba la ka fo o kuna na tuguni aw karamgo fana aw de kanga exemplaire ka ira jamana dewna ka fo on mi ka fem munu bwanda kono on de kanga o jogo ira mo la nga ko kelembe mu fana be dimi ko jugu ka temeni beka
o ye an yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn n'o ye Haras Jali adamaden n'i b'i ka baara la danaya o ka kusa ni diɲɛ fɛn bɛɛ ni ni maa bɛnna fɛn o fɛn kan i kan k'a bɔ sira fɛ Asetu filɛ don dɔ ba don mɔgɔ dɔw ba de don a kɛra cogo cogo don dɔ la a bɛna kɛ don dɔ maa ba ye Haras Jali e ni maa bɛnna fɛn kan depuis 2015 maliyɛnw a tulo bɛ Asetu kumakan na ko in kɛra depuis 2015 ni sisan cɛ a ka ca ni san 4 ye 2015 ni sisan cɛ audio ma bila fo 2019 wa muso k'i ma fana ni mina audio in bila i k'a fɔ a ye a ye audio in d'i ma parce que a waati y'a sɔrɔ a dusu bɔ mɛ a sitanɛ bɔlen don sitanɛ bɛ don bɛɛ la surtout muso anw balakaw o hakili ka dɔgɔn u n'a fɔ anw cɛw ala ye hakili mun di cɛ ma ala m'o hakili di muso ma ala ye hakili 10 de da o hakili 10 na a ye 9 di cɛ ma ka 1 di muso ma donc ni muso ma mun dɔn e cɛbakɔrɔ i kan k'o dɔn Haras Jali anw hakili la nin kɛra erreur ba de ye Haras Jali yɔrɔ i man ka nin mun kɛ mɔgɔ man ka mɔgɔ wayiba mɔgɔ man ka mɔgɔ yira diɲɛ na nin cogoya la surtout kumakan dɔ bɛ yen ni maa ma bɛn a kan ni mɔgɔ ma sigi a kan k'a fɔ i man ka bɔ n'a tigi k'a yira diɲɛ bɛɛ k'a ye nin kɔni kɛra ko cɛjuguba de ye a y'a yira k'a fɔ Asetu ko vraiment ale kɔni a ye audio in mɛn audio in a bonyana ma audio in a ma sigi n'a ye wa audio in a y'a kamana gan kojugu kabako don nka Asetu yɛrɛ ko ten ko semaine tɛmɛnen tout près k'ale karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye karamɔgɔ ka muso jɛman ko kɔni an bɛ dugawu de k'o la karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛtana o ɲɛtana muso jɛman yɛrɛ ka di olu ye ka tɛmɛ anw kan olu mun bɛ ala ka kuma fɔ a ka di olu yɛrɛ a bobarabaw n'a finma ɲɛnamaw ani jɛmanbaw a ka di olu yɛrɛ ka tɛmɛ anw kan olu dun ye olu b'a fɔ anw de ma ko a ye fara suntigɛ ma dɛ a ye fara nin ma a ye fara nin ma jaa aw ka jugu ni anw ye jaa muso ma ni maa kelen ye muso ma ɲi dɛ muso de ye karamɔgɔbaw caman dugutigiw caman ka dugutiya k'a ci pewu k'u bɔ u da kan maliyɛnw de ye ko kabakomaba de ye nin video mun circula Asetu Kulibali Haras Jali fɛ ale de sigilen filɛ vraiment a ko in a y'a nisɔngoya ale ka hakilila kun ti audio in a ka bila wa hali ni audio in kun bɛna bila a tun b'a ɲini chroniqueur Haras Jali fɛ Haras Jali a tun b'a bɔ a kalama ale de ser'i ma k'a bɛna audio kɛ i ko a ma k'a ka taa hakili jagabɔ a taara hakili jagabɔ ka na a ko i ma Haras Jali an ka audio in kɛ sabula futinɛ dɔ bɛ n dusu kɔnɔ ni choix la ye ko dɔ kɛ a ma diya n ye video in audio in kɛ i k'a garder ni mago jɔ a la dans les jours à venir n b'a f'i ye Haras Jali n balimamuso ka surprise la i b'a bila k'a wayiba k'a jira diɲɛ na a balimaw y'a dɔn nin di maa ɲɛnama ka ko kɛta ye mɔgɔ mun bɛ yen k'i bɛ fɛ ka ɲɛta kɛ i man ka nin kɛ e yɛrɛ de b'an bɛɛ sɔrɔ an ka baaraw kɔnɔ nka ka kan n'an bɛ ko dɔw kɛ an ka hakili jagabɔ an ye layidukan minnu ta an ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bɔ a sira fɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ ye layidu de ye i man ka layidu bɔrɔtɔ cogo si la donc anw bɛ mun kɔni fɔ an ka karamɔgɔ ye k'a fɔ vraiment hali bi u ka siran ala ɲɛ choix la yɛrɛ dayɛlɛ o yɛlɛ ale ko Mamadu Diko ma k'u ka siran ala ɲɛ nka nin ko kelen an balimamuso bɔra ka kuma dɛ k'a ka bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'ale b'o de kɔnɔ a ka bɔ k'a fɔ ko a ma kɛ de ye kabako ye Asetu kuma laban jumɛn b'i fɛ k'an filɛlibaw fo kuma laban foyi tɛ ne fɛ tuguni k'a fɔ filɛlikɛla ɲɛnaw ɲɛna mɔgɔ minnu n'i kɛra hakilima ye i b'a faamuya hakilima de b'a faamuya mais ni min y'a kɛ ko wɛrɛ ye fana salam lafiya kuma foyi tɛ ne fɛ tuguni mais n kɔni b'a ɲini maliyɛnw fɛ u ka kuma in faamuya u ka a kɛ hakilima ko ye quoi mais u bɛ ka menace de mort de ta k'an sɛgɛrɛ u bɛ ka menace de mort de ta k'an sɛgɛrɛ surtout Tyson a ko n bɛ n si bɛɛ kɛ a kaso la parce que n t'a conséquence dɔn n fana y'a ɲininka kaso y'a ta de ye wa ou bien a fa de ta ye kaso ou bien a ba de ta ye kaso ye n ko n yɛrɛ bɛ n sigi k'an yɛrɛ ɲininka n ye message caman n ko n bɛ n sigi k'an yɛrɛ ɲininka tuma dɔw la si ne ka sɔrɔ Hayidara halalaw de don quoi n bɛ n yɛrɛ ɲininka o la tuma dɔw la n y'o f'a ɲɛna mais fo sisan ale m'an wele mais u ka journaliste dɔ ye n wele téléphone na k'an ka ɲɔgɔn ye n ko an tɛ se ka ɲɔgɔn ye wa an tɛ ɲɔgɔn ye fana n'u mago bɛ n na kuma tɛ ne ni journaliste cɛ a bɛ ne ni Suala de cɛ Suala de bɛ n wele an bɛ kuma banna donc maliyɛnw an bɛ foli di bɛɛ ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin tun ye émission spéciale ye a émission spéciale bi émission mun t'an bolo Thierno Décrypte a bɛ yen sini mercredi à partir de 18h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau in sanfɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn jamana in ala k'a jɔ ala ka jamana in kan ta ye Mali hali bi ala k'an kisi maa jugu tɔɔrɔ ma Mali hali bi ala ka jamana in taa ɲɛ ala ka hakili jugu fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ fasodenw na ala k'a bɔ an bɛɛ la an b'i bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn au revoir et à la prochaine merci à toutes et à tous au revoir.
Merci. Inch'Allah. Voilà, il faut passer. Merci. Maliens, assalamu alaikum. Aw balmakɛ do Thierno Ndiaye. Ba foli bi bila malien bɛɛ minnu bɛ kɔfɛ ani minnu bɛ kɔnɔ. L'émission Thierno décrypte yo de foyi an bɛ sigi dongo do lundi, mercredi ani vendredi. La bita, ça c'est une émission spéciale. Sabula kunu maliens, an bɔra an ka émission kɔnɔ sujet giriman fila minnu b'an bolo kelen tun b'a la. Sujet kelen mun n'a tun bɛ ka kuma audio mun n'a surgila diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka sababu kɛ Suala Bayaya Haidara n'ale donnen don jamana in kɔnɔ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ u ye chevalier de l'ordre national d'a ma ka sababu kɛ k'a jɔyɔrɔ ka bon jamana in kɔnɔ ko ka sababu kɛ ko karamɔgɔba don karamɔgɔ mun n'a ka bonya kan ka segin a ma ka sababu kɛ a bɛ bɛn sigi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati bɔ anw bɛ kuma Suala Bayaya kan maliyɛnw n'i y'a ye an bɛ kuma Suala Bayaya kan a sababu tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Suala Bayaya donna politiki la an y'a ye k'a fɔ Suala Bayaya a bɔra silamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔ k'a kɛ politiki donc ni an y'a ye k'a fɔ an ka silamɛ ɲɛmɔgɔ i donna politiki kɔnɔ o y'i donnen kɛlɛ wɛrɛ de la i tɛ kɛlɛ mun dɔn maliyɛnw video mun n'a surgila diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka sababu kɛ chroniqueur dɔ bɛ yen ko Aras Jal bɛɛ y'a mɛn muso dɔ ni Aras Jal tun bɛ kuma la ni muso in k'a tɔgɔ Asetu Kulubali mun n'a bɔra ka kuma caman fɔ ale ni Suala Bayaya ani ɲɔgɔn cɛ o Asetu Kulubali ale de filan bolokɔrɔ bi Thierno décrypte kɔnɔ an y'an gɛlɛya cogo bɛɛ ka se k'a sɔrɔ ka ko in ɲɛdɔn mun de kɛra Suala Bayaya ani Asetu ni ɲɔgɔn cɛ Asetu i ni ɲɔgɔn somɔgɔw bɛ ça va bien Asetu micro gɛrɛla walasa an filɛlibaw k'i kumakan mɛn voilà ok Asetu a bɛ waati damadɔ bɔ video dɔ bɛ ka circuler réseaux sociaux kan an y'an gɛlɛya cogo bɛɛ ka se k'i ye k'a tiɲɛ dɔn ko mun bɛ jamana kɔnɔ k'a dɔn e yɛrɛ ye kuma mun bɔ i da kɔnɔ ni tiɲɛ don k'a dɔn réellement n'a sɔrɔ Asetu yɛrɛ bɛ Suala Bayaya dɔn mun de kɛra réellement yan'an ka ɲininkaliw tɛnku la n bɛ ɲininka fɔlɔ est-ce que i bɛ Suala yɛrɛ dɔn fɔlɔ wa n bɛ Suala dɔn kojugu 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 i b'a dɔn kojugu
D'accord. Donc maintenant, micro kɛlɛ la walasa mɔgɔw k'i kumakan mɛn mɔgɔw ɲɛ b'i la. Donc maintenant i ye video in lamɛn wa audio in i y'a mɛn wa? M'a mɛn mɔgɔw ye n wele mɔgɔw bɛ kan wele jamana fan 14 bɛɛ fɛ ko mun ye bila video in kɛli la. Moi-même je savais pas n kun t'a dɔn. I tun t'a dɔn. Donc an bɛna don o la sisan. Mais komi adamadenw de ɲɛ b'i la mɔgɔw bɛ fɛ ka ko in tiɲɛ dɔn. E ni Suala Baya yɛrɛ a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di? Ne ni Suala bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis 2011-2012. Ne kun furulen bɛ ACI hukumu kɔnɔ. Ne furulen don ACI hukumu kɔnɔ. So kelen de kun b'a ni ne ka so cɛ. Depuis ne bɛ furu la a bɛ ne fɛ. ACI hukumu bɛ min? ACI hukumu bɛ Lazare la. Depuis n'a bɛ location na. Ne bɛ furu la. Ne bɔra furu la. A ye ne wele don dɔ la téléphone na. Ko Suala Baya Aidara de don. Ne ko problème b'a la. Ko a mago bɛ na a ka so. K'a bɛ fɛ n ka na an ka ɲɔgɔn nana a ka so a ye na sigi. N kelen n'a kelen a ko a ye ne ye vraiment ne diyara a ye. Ko furu dɔ bɛ yen nɔ k'a bɛ fɔ a ma ko a bɛ silamɛya kɔnɔna la aw fila de bɛ a furu kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais n'a furu bɛ kɛ i ka furu nafolo a bɛ di i yɛrɛ de ma. 1000 ni delila ka furu 2000 ni ma deli ka furu. Suala da de y'o f'i ye. Suala yɛrɛ da de y'o fɔ ne ɲɛna. Ne ko problème t'a la a ye 2000 bɔ a ye 2000 di ne ma. Ne wulila ne nana an ka so. O y'a sɔrɔ furu sara. O y'a sɔrɔ i furu sara. O kɛlen ni sisan cɛ depuis 2012. Depuis 2012. Mais halisa relation b'an ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord. Nka maintenant audio in an y'a ye k'a fɔ Aras Jali ye audio in bila. I ni Aras Jali yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn fo ka se audio bilali ma? Mun de kɛra? Ne de wulila ka taa Aras Jali ka so n yɛrɛ de wulila ka s'a ma. N yɛrɛ a ma ɲini dɛ n yɛrɛ de taara s'a ma. N y'a tɔgɔ mɛn ko dɔ bɛ yen o y'a sɔrɔ mankan dɔ bɛ ni Suala ni ɲɔgɔn cɛ. Mankan dɔ tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛra waati jumɛn? A kɛra 2015. 2015. Ko in ma kɛ bi. N bɛ taa don min na ni n dɔgɔmuso de taara ɲɔgɔn fɛ. Et puis n kun ka laɲini tɛ fana a k'a bila tantɔ. A ko n ma n ye kuma fɔ a ko n ma n'a bɛ kuma bila don min na a bɛ n wele ka yamaruya ɲini n fɛ. N taara n donna ko la ko bɛ ni Suala cɛ cogo min na relation b'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na n donna n y'a bɛɛ ɲɛf'a ɲɛna. Donc ko kɛlen ni sisan cɛ depuis 2015 e ye audio in kɛ 2015 de. Donc o b'a yira k'a fɔ furukufuruku dɔ de tun bɛ i ni Suala cɛ a waati. A wagati mankan misɛnnin tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ mankan tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ. N y'a dabɔ de kama parce que n dusu kun fitinɛlen don a wagati. Parce que a bɛ ka bɔ ka kuma Facebook ni fɛnw kan silamɛya kan alors que jogo min b'a la ne b'o dɔn o de la ne bɔra ka kuma. N ma kuma ko mɔgɔ nana kuma fɔ n ɲɛna n b'a dɔn de o de la n bɔra ka kuma. Donc mais i y'a ɲini Aras Jali fɛ a kana audio in bila. Don min na n bɛ taa Aras Jali fɛ yen nɔ an ye ko kuma kɛ. A ko n ma k'a bɛ taa miiri fɔlɔ k'a bɛ taa miiri ko la fɔlɔ. Ko mais ne fana ka taa réfléchir ko in tɛ tile kelen ko ye ko in tɛ tile fila ko ye. N ko ok problème t'a la. Ne nana n ka so pendant une semaine don o don n bɛ Aras Jali wele n ko a ma n ko kana video in bila. Don dɔ la n y'a wele tuguni n k'a bɛ min k'a bɛ dugu kɔnɔ n déplacé la n nana sɔrɔ a ka yɔrɔ la n y'a f'a ɲɛna n ko karisa vraiment i bɛna video in bila a man di n ye parce que mɔgɔninfin bɛ sa Facebook tɛ sa nin ye san 100 ko de n'i y'a bila hali san 100 ɲinan kɔ ne denw n'a ma fɔ ne denw ɲɛna a bɛ fɔ n mɔdenw ɲɛna n ko n tɛ fɛ i k'a bila a ko n ma problème t'a la a t'a bila problème foyi t'a la a t'a bila mais n'a b'a bila don min na a bɛ yamaruya ɲini n fɛ Aras Jali ko ma ten ko de fait que ne sera ma ka na kuma f'a ɲɛna wa ale ye halala ye ale ye hɔrɔn ye ale tɛ ko audio in bila n'a ma yamaruya ɲini ne fɛ. Qu'est-ce qui s'est passé le mercredi passé? Rendez-vous kun bɛ ne ni Suala cɛ. Mercredi passé. Mercredi passé. O ye semaine tɛmɛnen. O ye semaine tɛmɛnen. Rendez-vous kun b'a ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. Ne kun man kɛnɛ mais a ko k'a bɛ fɛ k'a ɲɛ. N déplacé la ka taa f'a ka so. Taximan mun taara n bila a taxi bɛ bɔ n ka carré kun na. Garde a ka chauffeur kɛ. O de ne nana o de donna so kɔnɔna la ka taa f'a ɲɛna ko ne nana. O ye ne ka téléphone minɛ ne donna so kɔnɔ an taara. An kun kan ka min kɛ an y'o kɛ n bɔ tuma sera a bɔra a nana n bilasira a ye n bila da la don min na o ye chevalier fɛn d'a ma o kɛra mardi ne n'a ye ɲɔgɔn mercredi ne bɔra a fɛ yen nɔ ne ni n ka téléphone ta ne ɲɛ b'a la Aras Jali bɛ ka ne wele plus de 4 ou 3 fois parce que ne fari kun ma ɲina mais Suala y'a insisté k'a ni ne ka ɲɔgɔn ye donc ne taara a ka so. Ni bɔra n ye n ka téléphone ta n ye Aras Jali ka appel ye mais n m'a wele o yɔrɔ la n ye n tilen ka taa clinique la ka taa n ka sérum kɛ n
monsieur donc guerre la ni chola ou le téléphone on body fait non mangene frère hôpital la nyaye no ga da kenya anyo ko blaté to né d'aller ma clinique là Rasdial il m'a appelé encore pour lui il a urgemment besoin de moi. Moi actuellement je suis pas disponible parce que d'aller no monsieur on na mankene ako OK problème ta là comme ka be la rappeler ko fait comme clinique na ko nga yo fa ka be na so non ni sera so mi wele au bekra semaine au bekra jeudi kelena mercredi kelena ko ni sera so ka be wele ngo problème ta là comme golf fan mana passa dinga so yo do muni be nali ibe wele minga so yo nyana ako problème ta là amana tout le jeudi matin il m'a appelé encore amane sur le téléphone na passé sur de gundo kuminka anga so jenna o de kuminka nya fa na ngo kasa atige metla ki wele nya gani no folo ako problème ta là vers 16h 17h j'ai une amie à Sévalé elle m'a appelé ko ne jaka gelende ko ne bika vidéo do bla ne bika kuma kan do bla sur chola ne ko moni te mon même m'oublie bola metla ka wole ne téléphone après tout j'ai un ami aussi qui travaille au Gamma. Il m'a envoyé le message quoi assis. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme me dit qu'on est pas dedans, on entend donc. Ko iga initial la ka ko do bika circuler du coup on a. Au téléphone au fanala. Au comment fait sur WhatsApp. Donc il y a sur audio blala ka ba. Sur audio blala mo ya déjà. Au là on commence là à déjà louer le téléphone là. Vers 2h du matin et 1h. Dernier c'est sur là sur ça va faire un message qui m'a donné. Il y a famille. Au ma message qui m'a sur WhatsApp de audio ne tata ka audio intima. Nsi le frère na fo si ça ma audio ina me follow. Mal la me follow. Il y a ko ni mal la me. Ali mai. Nsi le frère na mai mal la me. Mais mo ko be kan wuli. Dans tout le monde entier, ndo ma be fa fo be kan wuli. Ni mu yo wuli téléphone na ma fa me kla ka ti wuli. Na activité gakuma ani ko blaté to nana so vers 22h j'ai appelé Rasdial ngabe mi akoko avec tout kono on est reflet assez 2000 la place de la canne kera na bisi kan sore akoko problème tala ko mo do ba ko avec to bla après avec la va dépasser kana nous et où est-ce qu'avait na sore yan wala ngone beta so comme ne segane no na segina kana abe wole amane wole ne di insister ka wula be répondre là ne c'est la son cousine do ka téléphone mena nya wole no ay téléphone ta ko ko ne cousine ne do na kuma nyala ka kuma nya fa o fana ko mun na ni ko ni ka ka la je aka ni ko ndabla ako non ko le coup est déjà parti ko mun ba ira ale de bola ka audio ke ko si ça no ko mo le kanga ni mu mener la consoler ka ne akili lafia ko ne ka kashi dabla donc ko kene tellement que a digra est là. Ne kasila ni a dum be kasila masigina blale parce que ama service ni fait ay ledu de dia ama horanya kena nya wole nya fai mo ima horanya kena mo passe ni de horanya ke to e goni ma dum na ni be na bla ibe ne wole mais ima horanya ke mo me ini barajala ki sara no de fai na ni nga téléphone ke a sigina kan wole tuni ani cousine me ka kuma o be ka discuter a kon cousine ma ko me yorom na quand tu as ta place de la canne, on a un taxi tarassoré. Oui, il n'y a pas de problème. On voit là quand on joue dans la commune taxi tarata. À comment ça vaut pas la peine de faire comme ça. Quand on a tout ça, quand chini améliore ma marque, quand chini aller avec un déplacé, voyage pour $1. Comme mais quand le c'est chini ou la fait. On a laissé que na cave ne benoy. Ne a numéro di mo fait mano be ka wole quoi c'est tout comme mo. Na o tiki ko ne ka mo de la téléphone. Mais mali on a yere ka o sigi. O ka ko la je. Oba sigi oba ko la je aras jali mike ne ma fo kaya ke adira na ma digina parce a kunganga keri mais de fait que aya black aso ma sudana o de digana vraiment mais siga kan o coin de digana mais kuma wele tene fait tuguni nga fo shola baya haidara c'est tout ani ko kuma itakala tusuka ni kaba kuma bade ni digi dimasa bela ikaye ka fo ko kera chugo ya muna a cheka jugu nga e onye ojo ilame ojo yi kaba ko ojo badi parce que kunu anya jouer émission na ya mo chama ya lame ma munu bi ka fo ala kuma grimon be yika tatata ala maintenant me fait nga don eni choix la ke wati nyongo fe ibi ka tuka ko itumba do ka furu mewo ma dombe a don mam na so muso kele ne ba bolo o ya cousine o to ko mama
n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn tuma min na. mais e ka kuma la waati mun na audio in kɛra la e ko a ko muso 2 de tun b'a bolo ou bien 3 de i ko dɔ ye mama ou bien nana. audio ne ni Chola bɛ ɲɔgɔn dɔn tuma min na muso 1 de tun b'a bolo. mais audio en 2012 o y'a sɔrɔ muso 1 de b'a bolo a muso tɔgɔ ko Mama a muso tileyɔrɔ ye ne ka so ye. a muso yɛrɛ tun bɛ taa tile. a muso bɛ taa ne ka so ne de y'a muso degi mobili la a muso ka taa permis ta o y'a sɔrɔ Cheroge b'a bolo Cheroge bilalen o ye 406 ta. ne de tun b'a muso degi mobili la f'a ye permis ta don min na. mais muso tun b'a dɔn ko e ni Chola tun bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ wa. o wagati y'a sɔrɔ an tun tɛ bɔ parce que o y'a sɔrɔ n bɛ furu de kɔnɔ n bɛ furu kɔnɔ muso bɛ furu kɔnɔ o y'a sɔrɔ an tɛ bɔ mais n'a kun mago bɛ service la a b'a demander n fɛ ne mago bɛ service la n b'a demander a fɛ n ka furu salen kɔfɛ de ko in nana kɛ mais n ka furu sara en même temps o bɛɛ la n tun bɛ assez beaucoup min kɔnɔ ye parce que ne cɛ ka so ani Chola tun bɛ loyer la yɔrɔ min na. so kelen de kun ni ɲɔgɔn cɛ. donc i ka kuma la sisan n'i y'a faamuya i ka kuma fɛn ka yira Chola donnen ka ni furuko kuma de. a donna kan ni o de. k'a bɛ fɛ k'i furu. k'a bɛ fɛ ka furu. k'a ta bila a ma taa ni o ye. a ma taa ni foyi ye. mais aw kɔni an ye cɛnimusoya kɛ. an bɛ cɛnimusoya kɛ an ye ko in kɛ ko in délai banna a tilala ka na sigi tuguni ka furu kelen an y'a kuma fɔ tuguni quoi k'a b'a renouveler pour que a kana kɛ kanu ye tuguni o kɛra Sebeni kɔnɔ kana jigi la. Sebeni kɔnɔ kana jigi la. kana jigi la a ka so min bɛ kana jigi la. o tɛ tɛmɛ o kan. a seginna ka wari wɛrɛ di tuguni pour que k'an ka ko in renouveler a kana kɛ kanu ye parce que ko in ye san ni san de ne ko in kɛra a délai ye san 3 ou bien san 4 de a délai bɛ ban Chola yɛrɛ kulo bɛ na a kulo bɛ na n tɛ dɔwɛrɛ fɔ maliyɛnw ye ne y'a jate minɛ sur les réseaux sociaux ni Chola ka ko kɛra dans les 2 jours a bɛ bɔ a b'a démenti ne Asetu ne bɛ ka kuma ni Chola b'a dɔn pɛrɛ ne bɛ ka mun fɔ n bɛ ka nkalon fɔ a ka bɔ a k'a démenti ou soit n'a ka d'a ye ani ne ka ɲɔgɔn ye an k'an sigi an ka kuma n bɛ se k'o fana kɛ ne tɛ kuma wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan tuguni ne bɔra kuma la. non Asetu hali bi ɲininkali damadɔ bɛ n bolo audio in kɔnɔ Razjal ko a ka audio la ko Chola Bayaya k'a n'a dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen ko Tyson k'olu 2 bɛɛ tun bɛ ne kan o ye tiɲɛ ye. Tyson tɛ ne kan Tyson bɛ ne fɛ hali bi ni n y'a wele a bɛ n jaabi mais k'a fɔ ko kulusibɔ tɛmɛna ni Tyson cɛ o tɛ ni Tyson cɛ o tɛ ni Tyson cɛ mais hali bi ni n y'a wele a bɛ n jaabi. o tɛ tɛmɛ o kan maintenant k'a ta ani bi cɛ u y'i wele wa parce que i ko kɛra araba parce que Chola y'i wele ou bien mɔgɔ wɛrɛ y'i wele wa. si Tyson ye message ci ma hier matin ko pourquoi kunu sɔgɔma ko pourquoi tu as parlé m'a répond a ko n ma ko bonjour ma kuma n bɔra dugu kɔnɔ ka na an bilala bujiba kɛrɛfɛ Shabatɛrɛ na n ye message ci a ma n ko ni ka sɔrɔ a bɛ se ka na an sɔrɔ Shabatɛrɛ na pour que an bɛ discuter a ko ok k'a y'a mɛn après tuguni a tɛ ka ne wele ne bɛna déplacer ne ye message ci a ma n ko n'a disponible don a ka na sisan pour que an bɛ kuma a ko non ko temps t'a bolo fɔlɔ après 30 minutes a ye message ci ma ko ça vaut pas la peine ale k'a fɔ k'a ni ne bɛ kuma parce que ne ye nkalon d'ale la ko mais ko nin ko in na ko n bɛ si bɛɛ kɛ kaso la a ko la Mali Tyson y'o fɔ ko n bɛ si bɛɛ kɛ kaso la a ko la mais maliyɛnw aw yɛrɛ k'aw sigi aw k'a lajɛ. mais an y'a mɛn fana ko u ye menacé fana. u ye menacé ne n bɛ yɔrɔ min na komi sisan hali n kunkolo mana dimi Chola nɔ don wa ne diɲɛ ko ko ye n sɔrɔ nin wagati kɔnɔ cɛ tɛ muso tɛ aw kana cɛ ɲini aw kana muso ɲini aw bɛ Chola n'a ka denbaya ɲini parce que olu de bɛ k'an agressé. kuma la o b'a yira Razjal ye mun fɔ a ka audio kɔnɔ tiɲɛ tɛ a ma tiɲɛ fɔ k'a fɔ e ni Tyson bɛ kanu na mais a kɔni b'i fɛ mais aw ma kanu kɛ. a ma kanu kɛ. mais Chola yɛrɛ m'i wele yan. Chola m'an wele depuis ko kɛra fo bi a m'an wele et puis n y'o de fɔ Tyson ɲɛna n ko moi même ne bɛ n sigi n bɛ n yɛrɛ ɲininka tuma dɔw la si c'est réel n'u ye Aïdara yɛrɛw de ye kuma tɛ ne n'ale cɛ o kuma fɔra Chola de ma ni Chola dalen b'a yɛrɛ la ne bɛ ka mun fɔ ko n bɛ ka nkalon tigɛ Chola ka ne yɔrɔ ɲini a ka n yɔrɔ ye o de ka di n ye pour que ne ni Chola bɛ kuma quoi mais ne ni Razjal cɛ kuma tɛ ne ni Razjal cɛ tuguni parce que mɔgɔ ye nin k'i la a bɛ se k'i faga balimamuso de b'a yɛrɛ bolo donc ne ale y'a kɛ ne la dɔ b'a sara ale fana balimamuso la kuma foyi tɛ ne n'ale cɛ tuguni n'a ye fɛn fɛn fɔ nin kɔfɛ sa o y'a ka ko ye ne kɔni ne n'a tɛna discuter tuguni. donc maintenant Asetu Kulibali i ka kuma laban ye jumɛn c'est à dire que nin ye ko kabakoma de a bɛ diɲɛ caman na c'est à dire que bɛɛ de ye nin mɛn wa nin bɛɛ kamana quoi dɔw tɛ ka d'a la yɛrɛ anw yɛrɛ ka e sɔrɔ bi ka na vraiment y'an cɛsiri de pour que ka ko tiɲɛ dɔn maintenant maliyɛnw de ɲɛ b'i la kɔnɔ ani kɔ kan
bon on fana on bien non tout simplement voilà ça ka se ka tiɲɛ di jamana ɲɛmɔgɔw ma nka an nana ye k'a fɔ vraiment ko tɛmɛna a dan kan donc maintenant i ka kuma laban de ye jumɛn ye ka ɲɛsin maliyɛnw ma yani n ka conclusion di ne ka kuma laban kɔni maliyɛnw yɛrɛ k'u sigi u k'a lajɛ ni ne ye karamɔgɔ jugu ye kɛ i mana wuli silamɛ i bɛ ka kuranɛ dɔn ani i ye silamɛ ça fait 2 pour k'u sigi u k'a lajɛ dɔrɔn ne ka sɔrɔ nin ye karamɔgɔ ka baara ye kɛ Chola bɛ se k'a fɔ k'a kalannen de don a bɛ se k'o fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais ne se to a tɛ se k'a fɔ ne ɲɛna parce que ne bɛ Chola dɔn cɛ mun don Chola bɛ ne dɔn ne ye muso min ye donc n'a dalen don a la n bɛ ka mun fɔ ne manamanakan don a k'an tɛna sigi an ka kuma tête en tête a banna. D'accord mais i ka kuma dɔ la yanni n ka kuma daminɛ n ye jateminɛ dɔ kɛ i ko mercredi tout près i ni Chola ye ɲɔgɔn ye donc o mercredi o b'a yira k'a fɔ e ni Chola ye journée passé ɲɔgɔn kan. Ou bien à quelle marche? Ma journée passée n'auront qu'à ne. Nana vers 16h pile. Nana raso. 17h30. Mbora ino. Kata clinique là. Waye mwele ni numéro moufana ye a numéro bien non. Non. C'est pas la peine d'y faut dans les jours à venir. Amis Oma. Donc maintenant Malion ayaye. Ayaye ka fongo kramgo ja musu jemon de katuye. Musu jemon nule o yere nyebenina. Horomso. Ama karamgo dele ulu bi hala ko kuma di fo ama karamgo sigi ulu ba fo ko mo ba sira hala nye ko iklaha Chola ni gara kaba kuma yi on mani on de ma jugu yala ka fo ko ami mo contrôle la jamana en kon on to la ouverture média ne ulu fo dongo do nga chorno décrypte kono ambe sigi ya ka tinya de fo an ni ne terga daga wuli de ni me nyeba la abisra kolonka bi boka fo ali defo bi on yere la aka kam boka boka fo sabula jamana at sega jonga lonka aw dele o dele abi ala ko kuma la aw dele o dele aw ba ko jene man ko ala keme ka jene ko ali funange ni ma furu ni jene ke ikanga ti busan nyengo keme de kanga kila surtout adultère ko ni do ala fe ba do wa ko ni do kurane ko anya bala ka fo o kuna na tuguni aw karamgo fana aw de kanga ke exemplaire ka ira jamana dewna ka fo on mi ka fem nu bwanda kono on de kanga o jogo ira mo nga ko kelen be mun fana be dimi ko jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o ye an yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn n'o ye Haras Jali adamaden n'i b'i ka baara la danaya o ka kusa ni diɲɛ fɛn bɛɛ ni ni maa bɛnna fɛn o fɛn kan i kan ka bɔ sira fɛ Asetu filɛ don dɔ ba don mɔgɔ dɔw ba de don a kɛra cogo cogo don dɔ la a bɛna kɛ don dɔ maa ba ye e Haras Jali e ni maa bɛnna fɛn kan depuis 2015 maliyɛnw a tulo bɛ Asetu kumakan na ko in kɛra depuis 2015 ni sanjɛ a ka ca ni san 4 ye 2015 ni sanjɛ ojo ma bila fo 2019 wa muso k'i ma fana ni mina ojo in bila i k'a fɔ a ye a ye ojo in d'i ma parce que a waati y'a sɔrɔ a dusu bɔ mɛ a sitanɛ bɔlen don sitanɛ bɛ don bɛɛ la surtout muso anw balakaw o hakili ka dɔgɔ u tɛna fɔ anw cɛw ala ye hakili mun di cɛ ma ala m'o hakili di muso ma ala ye hakili 10 de da o hakili 10 na a ye 9 di cɛ ma ka 1 di muso ma donc ni muso ma mun dɔn e cɛbakɔrɔ i kan k'o dɔn Haras Jali anw hakili la nin kɛra erreur ba de ye Haras Jali yɔrɔ i man ka nin mun kɛ mɔgɔ man ka mɔgɔ wayiba mɔgɔ man ka mɔgɔ yira diɲɛ na nin cogoya la surtout kumakan dɔ bɛ yen ni ni maa ma bɛn a kan ni ni mɔgɔ ma sigi a kan k'a fɔ i man ka bɔ n'a tigi ye k'a yira diɲɛ bɛɛ k'a ye nin kɔni kɛra ko cɛjuguba de ye a y'a yira k'a fɔ Asetu ko vraiment ale kɔni a ye audio in mɛn audio in a bonyana ma audio in a ma sigi n'a ye wa audio in a y'a kamana gan kojugu kabako don nka Asetu yɛrɛ ko ten ko semaine tɛmɛnen tout près k'ale karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye karamɔgɔ ka muso jɛman ko kɔni an bɛ dugawu de k'o la karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛtana muso jɛman yɛrɛ ka di olu ye ka tɛmɛ anw kan olu mun bɛ ala ka kuma fɔ a ka di olu yɛrɛ a bobarabaw n'a finman ɲɛnamaw ani jɛmanbaw a ka di olu yɛrɛ ka tɛmɛ anw kan olu dun ye olu b'a fɔ anw de ma ko a ye fara suntigɛ ma dɛ a ye fara nin ma jaa aw ka jugu ni anw ye jaa muso ma ni maa kelen ye muso ma ɲi dɛ muso de ye karamɔgɔbaw caman dugutigiw caman ka dugutiya k'a ci pewu k'u bɔ u da kan maliyɛnw nin ye ko kabakomaba de ye nin video mun circula Asetu Kulibali Haras Jali fɛ ale de sigilen filɛ vraiment a ko in a y'a nisɔngoya ale ka hakilila kun ti audio in a ka bila wa hali ni audio in kun bɛna bila a tun b'a ɲini chroniqueur Haras Jali fɛ Haras Jali a tun b'a bɔ a kalama ale de ser'i ma k'a bɛna audio kɛ i ko a ma k'a ka taa hakili jagabɔ a taara hakili jagabɔ ka na
akima aralja la nga audio inke sabla futne do ben dusu kono ni choix lay ko do ke ama jangi vidéo in audio inke ka garder ni mo do dans les jours à venir ma fille o e aralja mbalo muso ka surprise la ibabla ka woyba ka jira jina abalmo yado nindi manyina maka ko ketay mo mumbe kibi fenga nyetake imanga nike ila di bambeso anga baraw kono naka kanambi ko doke anga akli jagabo ay ledu kamunta ani ngoni nyonche anga ubasra be cheba ko yare ledu di imanga ledu pour to chugo shila donc on mon fo anga karamboy ka fo vraiment alibi ko sra alanye choix la red dayele o ele ale coach e Mamadou Diko mako ko sra alanye ngani ngokele a ambal mam so boraka kuma de kaka boka fo ko chete kale bodi ko aka boka fo ko amake ali ka bokoy parce que kuma laban me bi fe kan fleli bo fu kuma laban fu itini fe ni ka fo fleli kala jana nyana mo ko mun ni kera aklima iba famia aklima iba famia mais ne mi yake ko re fana salam lafia kuma fu itini fe mais ko ndani ni malion fe uga kuma famia uga ake hakilima ko kwa mais ubeka menace de mort de ta cancer. Vous avez menace de mort de ta cancer, surtout ta zone. A quoi même fichi bega kasola. Parce que t'as conséquence donc. M'fana y a kasola tade wa ba fa de tay kasola ba de tay kasoe. Mo yera ben siki kan yera nyinga nyem message tama mo men siki kan yera nyinga. Tuma do la si ne kasola haidara halalaw de don quoi. Be yera nyinga o la tuma do la. No faina. Mais faut si ça ma aller ma nwele, mais o ka journaliste do nwele téléphone na kan nyoy ngun antese ka nyoy. Wante nyoy fana nous magobena kuma tene journaliste ya benen shola de ci shola de ben wele ame kuma mabana donc malien ambi foli di bemaka be foka be wala yumando ni wi émission spéciale a émission spéciale bi émission tambolo chorno décrypte abe chini mercredi à partir de 18h ami nyongo sur le plateau sans fait amba foka wala yumando jamana alaka jo alaka jamana kantay mali ali bi alaka ankishi majugu toroma mali alibi alaka jamana intanye alaka akli jugu fenbe be ka bi fasodumna alaka bo ambela ambi befo ka be wala nyumando au revoir et à la prochaine. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci.